तुझ्या सांगाता, तू तुझ्या सांगाता, गाव्या गाव्या आम्ही संगीताची लारा. तुझ्या सांगाता, तू तुझ्या सांगाता, गाऊन गाऊन जाऊया संगीताची दोन तारा. संगीताची दोन तारा. This episode is sponsored by Mr. Albert Rodriguez and family and co-sponsored by Mr. Joy Fernandez and family. हाय हॅलो नमस्कार. संगीताची दोन तारा EM क्रिएशन सदर करता बहु अपूर्बायेचे संगीताची दोन तारा सिंगिंग डुएट कॉम्पिटिशन या कार्याक बरो येवकार मागता प्रत्येक जावन संगीत प्रेमीक EM क्रिएशनच्या फॉलोवर्सांक आनी तुमकां सर्वांक वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत म्हणटा. आयचो एपिसोड जावन आसा दुसरो एपिसोड जावन आसा. गेल्या त्या हप्त्यांत शनिवारा संजेर पयलो एपिसोड तुमी देखला आसतले. 17 कंटेस्टंटांत 5 कंटेस्टंटांनी भाग घेतले. आज दुसऱ्या एपिसोडांत 4 कंटेस्टंट भाग घेतले. ह्या 4 कंटेस्टंटांक आज ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी ह्या कार्याक बरो येवकार मागता. मगशनो गेल्या त्या हप्त्यांत 5 कंटेस्टंटांनी भोव अपूर्बायेन संगीताची गायन गायिल्लेलें आसा आनी तुमी भोव सहकार सपोर्ट केल्लो आसा. त्या दिसा आमी पोल सिस्टम केल्लें आसा आनी त्या एपिसोडाचे विन्नर आमी पोल सिस्टमा मुखांतर वेंचतले म्हणून तुमकां सांगिल्लें जावन आसा. आनी आज आयला घडी विन्नराचें नांव सांगचें. ते विन्नर जावन आसात दुसरे कंटेस्टंट डॉली आनी स्वर्णा. हांकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. मगचुनो हांगासर हांवें पोल विन्नर म्हणून सांगलें आसा. तुमकां कन्फ्युजन आसतलें थोड्या कंटेस्टंटांक. दयकान हें समजून घेया. एपिसोडांत आमी एका एपिसोडाक पोल सिस्टमाचे विन्नर्स म्हणून वेंचतले. हे टॉप फायनलिस्ट न्हय, हें तुमी गमनान दवरचें. आमी एका एपिसोडाक वीक्षकांतावन पोल कान गेले आसा. ते विन्नर्स जावन आसा. गेल्या त्या हप्त्यांत आमी डॉली आनी स्वर्णाक वेंचले आसा. पोल विन्नर जावन हे लोकांनी वेंचले जावन आसा. मगचुनो येदोळच तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे आमी 17 कंटेस्टंटांक 4 एपिसोड करतले आनी 5th एपिसोड टॉप फायनलिस्ट एपिसोड जावन आसतलो. येदोळच पयल्या एपिसोडांत 5 कंटेस्टंटांनी भाग घेतले आसा आनी आयचो एपिसोड जावन आसा दुसरो. 4 कंटेस्टंट हांगासर भाग घेतले आनी तिसरो आनी चवथो हातूंय 4 कंटेस्टंट भाग घेतले आनी 5th एपिसोड 5 फायनलिस्ट जावन आसतले. मगचुनो तशेंच हांगासर ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर जर तर हे संगीत कार्य तुमकां रुचलें जाल्यार लायक करूंक तशेंच कमेंट दिवंक विसरनाकात. तुमचे कमेंट आमकां मोलादीक जावन आसा. गेल्या त्या हप्त्यांत आमकां वरायणार जावन मनेस्त अश्विन डिकोस्ता हजर आसले. आजय तेच हजर आसात. मनेस्त अश्विन डिकोस्ता तुमकां ह्या कार्याक बरो येवकार मागता. तशेंच 4 कंटेस्टंटांक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. तुमचो मोगाचो चंद्रकांत कुंबळे. मगचुनो आज आमी हांगासर पोल सिस्टम ओपन करतले. 4 कंटेस्टंटांचे थंयसर तुमकां कमेंट्साच्या मुखार डिस्प्ले दिसतले. दयकन खंयच्या कंटेस्टंटाचे गायन तुमकां बरें दिसता तुमी थंयसर पोल घालयता. मगचुनो दुसऱ्या एपिसोडाचे पयले कंटेस्टंट जावन आसात सॅमसन गोन्साल्वीस तशेंच मायकल रोड्रिगस. हे गांवान होन्नावर चंदवरचे जावन आसात. मायकल आनी सॅमसन मुखली वेदी तुमची. ताचेर पडला मोगार. घरची मनशां इतल्या वेळार राती 12 वरां बकुल मातार घेवन चडटा घरच्या माळ्यार. घरची मनशां इतल्या वेळार राती 12 वरां बकुल मातार घेवन चडटा घरच्या माळ्यार. मियाव मो ही तांची सदांची लढाय.
मनशा कळलो दुःख कळलं कळताना पूण वेळ उतरलो कारण मांजरा बिल काढतो वेळ आयलो तुमचो बुकुळ डॅडी जमशेर आसलो त्या तेंपान तुकडच्या मनशा कळलो दुःख कळलं कळताना पूण वेळ उतरलो कारण मांजरा बिल काढतो वेळ आयलो पलतोडीचो बुकुळ डॅडी जमशेर आसलो लढाई गीतांची मोगाची बढाई आता परत बकुल दुसऱ्या हितल्या पावलो मोव मोव करून माजरा आपोंक लागलो मियाव मियाव जाप येत सुची तो जालो परत बकुल शिंपडी बकुल माळ्यार उडलो आता परत बकुल दुसऱ्या हितला पावलो मोव मोव करून माजरा आपोंक लागलो मियाव मियाव जाप येत सुची तो जालो परत बकुल शिंपडी बकुल माळ्यार उडलो आमच्या पेल्या हितला तसा एक माजार फुलतोडीचो बकुल ताचेर पडला मोगार घरची मनशां इतल्या वेळार राती 12 वरां बकुल माजार घेवन सटा घरच्या माळ्यार घरची मनशां इतल्या वेळार राती 12 वरां बकुल माजार घेवन सटा घरच्या माळ्यार लढाई गीतांची मोगाची बढाई गीतांची सदांची लढाई गीतांची मोगाची बढाई सॅमसन आणि मायकल भोव अपुर्बायेन संगीत गायलेलें आसा देव बरें करूं म्हणटा हांव चिंताय लोकांक मोगाल जाता कित्याक म्हळ्यार भोव अपुर्बायेन सॅमसन आनी मायकल तुमी डान्स केल्ले आसा आनी तशेंच तुमचे ड्रेसींग सेन्स आनी तें कॅप आनी प्रत्येक जावन माजरा मोदें मोगाची एक पद म्हूण चिंता हांव बकुल माजराचे मोग करचे आनी ह्या विशयांत भोव अपुर्बायेन पद तुमी गायलेलें आसा म्हाका बरें दिसलें आनी लोकांकय बरें दिसलें म्हूण चिंता पूण वरायनारांक कशें दिसलें म्हणून तुमची वरोवणी पळया अश्विन सर. हाय सॅमसन आणि मायकल. एक एन्जॉयबल परफॉर्मन्स तुमचे थ्रू आउट. तुमच्या सॉंगांत तुम्ही डान्स केला, परफॉर्म करूंक प्रयत्न केला, हातांत एक प्लग कार्ड काडून तुम्ही नाचल्यात. कशी जाली पळोवन. आनी सिंगिंगाक येताना इल्लेशे प्रॉब्लेम्स आसले. ताळो बरो आसा दोगांयचो आनी पॉज यूज केल्लेय बरें आसा. डुएटाक सांगिल्लें पद हार्मनीज आसले. बट खंयी म्हाका मस्त कडेन ऑफ आयकताले, थोडे वॉयसीसांनी पुराय इल्लेशें ऑफ आयकून आसले. पिचींगांत इल्लीशी ध्यान दिजे नेक्स्ट टायम तुमी खंय परफॉर्म करता जाल्यार. मागीर लिरिक्स बाय हार्ट केल्यार बेटर. हांवें पळयलें, हांव ऑब्जर्व करनासलो. दोगांयची दिश्ट खंयी सकयल वचून आसली आनी हांव चिंता ते फाटल्यान बॅकग्रावंडार कोणी आसात तुमी तांकां पळयताल्यात इल्लेशें. इल्ले डिस्ट्रॅक्टेड आसल्यात. कित्याक म्हळ्यार एक ऑनलायन कॉम्पिटिशन म्हणटना तुमची दिश्ट तुमची ऑडियन्स कॅमेरा जावन आसता. देखून ताकाच पळोवन तुमी परफॉर्म केल्यार आमकां इल्लें मस्त एंगेजींग भोगता तें जज करतना जावन न्ही. सो तें एक उडास दवरचें. बट ओवरऑल परफॉर्मन्स बरें आसलें आनी पळय तितलें कांय उरलें चुकी म्हाका दिसोनात. बट तुमकां हांव बरें मागतां तुमच्या मुखल्या संगीताच्या पैनाक. देव बरें करूं. अश्विन सर देव बरें करूं म्हणटा. सॅमसन आनी मायकल वरायनगरांची वरोवणी तुमी आयकली. कितेंय जावं तुमचें गायन लोकांक पसंद जातलें. भोव अपुर्बायेन तुमी डान्स केल्लें आसा. देव बरें करूं म्हणटा परतून एक फावटी.
आजचे दुसरे कंटेस्टंट जावन आसा लविना फर्नांडीस तशेंच शैना फर्नांडीस. गांवान होन्नावरची लविना आनी शैना मुखले वेदी तुमची जावन आसा.
सगा काय सगा लविना आणि शैना भोव अपूर्बायेन गायन गायलेलें आसा. तुमचें गायन मधूर आसलो ताळो आनी सॉफ्ट आसलें. पूण वरायनार कशें पळयता म्हणून आमी वरोवणी पळोवया. अश्विन सर. हाय शायना आणि लविना. सो बीट पद तुमी चूज केलें. हांवें पयल्या फावटी हें पद डुएट कोणें एटेम्प्ट केल्लें आयकोनचें. वेरी गूड एटेम्प्ट म्हूण सांगता पयल्यान पयलें. कित्याक म्हळ्यार तितलें इजी ना, तितलें सलिसायचें न्ही हें पद सिंग करूंक. आतां जिणेंत तुमी डुएट एटेम्प्ट केला म्हणटना ग्रेट. तुमचे दोगांयचे ताळे भारी सोबीत आसात. एकदम स्वीट आसात. इवन शायना तुजो जाल्यार मस्त फायन आसा ताळो. तुका गायनांत आनी मुखार मस्त बरें फ्युचर आसा म्हणून हांव चिंता. ब्लेंडींग सोबीत आसलें. दोगांयचे ताळे बरे एकामेकाक काय म्हणटात कॉम्प्लिमेंट दितात. आयकूंक खोशी जाता. आनी ऑल्टो घालतना इल्लेशें म्हळ्यार फिनिशींग म्हाका पावना. कित्याक म्हळ्यार हातूंत स्लर्स आसात, आवरोणां येता थंय थोड्या थोड्या जाग्यांनी. सो थंय खंयी इल्लेशें फिनिशींग म्हाका मेळ्ळो ना आयकूंक. बट हांव चिंता तुमी ताजे वयर काम करी येता. सेकेंड वर्स येताना हांव लविना तुमचो ताळो आयकूंक मेळटा म्हूण चिंतलें सेकेंड वर्सांत. बट थंय शायनानंत लीड काडलें आनी तुमी वॉयस घाले. बट ते म्हणी इल्लेशें एक्सपेरिमेंट केलें जाल्यार बरें जालें. आमकां इल्लेशें वरायटी मेळटाली आयकूंक, तुमचो ताळो आयकूंक मेळटालो. बट तें तुमी इल्लेशें गुमानान दवरचें नेक्स्ट टायम अशें एटेम्प्ट करतात जाल्यार. बट ओवरऑल सोबीत जालां. प्रेजेंटेशन सोबीत जालां. तुमची नेसाण एकूतलेक आसा, सोबीत आसा. आनी या चड कांय सांगूंक ना. तुमकां हांव बरें मागता. देव बरें. देव बरें करूं अश्विन सर. लविना आनी शैना बरें कमेंट तुमकां आयलां. ऑल द बेस्ट म्हणटा. आयच्या दुसऱ्या एपिसोडाचे तिसरे कंटेस्टंट जावन आसा ग्लेनी लोपेज होन्नावर तशेंच रायना डिमेल्लो मुडबिद्रे. ही कुवेटांत वस्ती करन आसात आपल्या फुडारा निमती. ग्लेनी आनी रायना मुखली वेदी तुमची. संद्र मुदेला मोळवा भोवती तारासो सुरंगा पजळफा कयता मोगा तुज्या तोंडार काळीज गायता मोगा माला. संद्रे मुदेला मोळबार भोवती तारांचो सरंगार पसरफा कयता मोगा तुज्या तोंडार काळीज गायता मोगा आवाला. मोगा यो 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 रे मोगा यो मोगा ना पळता मोगा यो मोगा सागोरांत आमी पळय करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो मोगा सागोरांत आमी पळय करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो. थंड वारे भोवती वळटा मोरे कुडी कुलकुलो सोडता मोरे. दर्या तडीर त्या लारांची बिरे निस्कळ मोगाक गवाय दिता खरे. थंड वारे भोवती वळटा मोरे कुडी कुलकुलो सोडता मोरे.
दर्यात डीर त्याला रांचे बिरे निष्कळ मोगाक गवाय दिता खरे कुशल कायेचे मोगा जोडे पुढे संकट उचलून बोडे खुशाल कायेचे मोगा जोडे पुढे संकट वचून बोडे संद्रे मुदेला मोळबार भोवती तारासो सुरिंगार पसळ फाकयता मोगा तुझ्या तोंडार काळीस गायता मोगा आम्हाला मोगा यो 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 रे मोगा यो मोगा नाव पळयता मोगा यो मोगा सादो रांद आमी पयण करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो मोगा सादो रांद आमी पयण करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो मोग म्हणलो तो जावसो कसो कोणाच्या निवडणुच्यात नुजो पहिल्या दिश्टीर जरी मेळ्ळो हासो जीवान जळटलो मोगा उजो आहा मोग म्हणलो तो जावसो कसो कोणाच्या निवडणुच्यात नुजो पहिल्या दिश्टीर जरी मेळ्ळो हासो जीवान जळटलो मोगा उजो येवेना दोळो मोडलो आजाव गडयेन फसलून पडलो येवेना दोळो मोडलो आजाव गडयेन फसलून पडलो संद्र मुदेला मोडबार भोवती तारासो सुरंगार पसळ फाकयता मोगा तुझ्या तोंडार काळीस गायता मोगा आम्हाला मोगा यो 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 रे मोगा यो मोगा नाव पळयता मोगा यो मोगा सादो रांद आमी पयण करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो मोगा सादो रांद आमी पयण करया मोगा येतून गोपांत म्हज्या यो क्लेनी लोपेस आणि रैना डिमेल्लो देव बरें करूं म्हणटा भोव अपुर्बायेन गायन केल्लें आसा तुमचें गायन म्हाका पसंद जालें लोकांकय पसंद जालें म्हूण चिंता पूण वरयणार दुसऱ्या तरेन पळयता न्हय गे तरी वरवणी कशी आसा म्हूण पळोवया अश्विन सर तुमची वरवणी ग्लेनी आणि रायना बारी एक क्यूट परफॉर्मन्स तुमच्या दोगांयचे खुशी जाली पळोवन तुमकां एन्जॉय करून परफॉर्म केलें तुमी एकामेका पळयताल्यात आनी तुमचें इंटरॅक्शन बरें आसलें आनी तुमचे दोगांयचे ताळे मस्त सोबीत आसात ग्लेनी तुजो जावन दी इवन रायना बाई क्लॅरिटी बरी आसा तुमच्या ताळ्यांत वर्ड्स बरे क्लियर आयकतात सो ते तुमचे प्लस पॉयंट आनी पिचींग बरें आसलें दोगांयचें कांय कंप्लेंट्स नात थ्रू आवट म्हाका तितले कांय मिस्टेक्स दिसूं नात असलें एक कॉम्पिटिशनाक येतना हांव एकूच पद आसलें तुमकां परफॉर्म करूंक इल्लीशी पॅरायसड गरज आसा खंय म्हणटा हांव लिरिक्स बायहार्ट करच्यांत ग्लॅनीन तुवें बरें प्रिपरेशन केल्ल्या बरी दिसता म्हाका आनी तूं बरो कॅमराक इंटरॅक्ट करतलें बट रायना बाई लो ती इल्लेशे लिरिक्स पळयताली तें इल्लेशें काय म्हणटात प्रिपरेशन जाय पडटा असलें एका कॉम्पिटिशनांत देखून ते नेक्स्ट टायम खंय तुमी अशें पार्टिसिपेट करतना पद इल्लेशें बायहार्ट करूंक प्रयत्न करचें बट ओवरऑल सोबीत जाला नीट जाला परफॉर्मन्स इवन वॉयसाचे पार्ट येताना कोरसान जावन दी बरें ब्लँक जाताले तुमचे ताळे सो खुशी जाली आयकूंक हय सट कांय सांगूंक ना तुमकां हांव बरें मागता दोगांयक देव बरें करूं. देव बरें करूं अश्विन सर ग्लेनी आनी रैना समजलें म्हूण चिंता बरोवणी तुमी आयकली ऑल द बेस्ट म्हणटा तुमकां बघूचे न्हू आयचे दुसरे एपिसोडाचे 11वेचे कंटेस्टंट जावन आसा चवथे कंटेस्टंट शरण डिसोजा मँगलोरू तशेंच रोशन मिरोंदा होन्नावर शरण आनी रोशन मुखली बेदी तुमची.
वीस वर्षांच्या प्रायर लहानपण जाता काबार मिश्यो फोडताना बोंटार ओजे पडता पाटीर 20 वर्षांच्या प्रायर लहानपण जाता काबार मिश्यो फोडताना बोंटार ओजे पडता पाटीर तवळ मतींत तर चिंतना तर स्वप्ना नका झाली शिकना भोवती हजारे 20 वर्षांच्या प्रायर लहानपण जाता काबार मिश्यो फोडताना बोंटार ओजे पडता पाटीर भुरगेपणाचे दाबून तरणाटपणाक सर्वता तरणाटपणाचे पायान वाटे वयल्या कांट्याक शिरकता भुरगेपणाचे दाबून तरणाटपणाक सर्वता तरणाटपणाचे पायान वाटे वयल्या कांट्याक शिरकता वेदना उगडास येता जिणयेची सत्ता कथा हातपाय बांधून घेता संसार नाका जाता तो वर्ड हास्कोऱ्या मुखामळार आमच्या बेंबीरा धूप जाता 20 वर्षांच्या प्रायर लहानपण जाता काबार मिश्यो फोडताना बोंटार ओजे पडता पाटीर रे बाबा रे रे बाबा रे रे बाबा रे हो हो रे बाबा रे रे बाबा रे हो हो शिकवली शिकपांक आसताली कामाच्या सोदनेर भोंवताना फुडाराची भोगणां दोसताली काजाराची पावलां काडटना शिकलोली शिकपांक आसताली कामाच्या सोदनेर भोंवताना फुडाराची भोगणां दोसताली काजाराची पावलां काडटना घुसमोड सुरू जाताली घुसमोड देखताना मोत उसळताली फुडली ती चिंताना तवळ काळजात शिर धावतात थडे गाडे नाचताना 20 वर्षांच्या प्रायर लहानपण जाता काबार मिश्यो फोडताना बोंटार ओजे पडता पाटीर ला 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 शरण आणि रोशन मिरांदा भोव अपुर्बायेन तुमी गायलेले आसा पूण वरोवणी कशी आसा म्हूण वरयणार आतां आमी पळोवया. अश्विन सर तुमची वरोवणी. हाय रोशन आणि शरण. सोबीत पद तुम्ही सिलेक्ट केल्लें आसा. एक उरतें पद बारीक कुशेन एन्जॉय करना गांवचें तसलें पद एक ॲप्ट चॉयस म्हूण येता. प्रेझेंटेशन वायज मस्त काम करीत आसलें म्हूण म्हाका भोगलें.
कित्याक म्हणल्यार एक एन्जॉय करचे सॉंग बट ते तुमचे एन्थुजियाझम म्हाका पावना खंयी मस्त डल जाल्ल्या बरी दिसले तुमी खंयी पुरासणान येवन मुखार कॅमेराचेर रावल्या बरी दिसलें म्हाका शरण इल्लोसो ट्राय करतलो बट हांव चिंता रोशन बारी खंयी तूं लॉस्ट आसले म्हणल्यार बरी भोगलें म्हाका बट व्हेरी गूड अटेम्प्ट तुमचे ताळे बरे ब्लेंड जातात दोगांयचे ताळे बरे आसात सोबीत आसात बट म्हजी एकच कंप्लेंट मस्त कंटेस्टंट जाता आमी पळयले फास्ट एपिसोडान जावन बी आनी पयले जाल्यारय एकच पद आसचें ते एक पद बाय हार्ट करून सिंग केल्यार ताजें इम्पॅक्ट मस्त वांट्यांनी चडटा हांगा हांवें पळयलें थ्रू आवट तुमची दिश्ट सेकेल आसली हांव चिंता तें लिरिक्स आसले तुमी तेंत पळोवन गायतल्यात सो ते आतां जज करतना जाल्यार इवन ऑडियन्साक जाले ते मस्त डिस्कनेक्ट फील जाता असले एका कॉम्पिटिशनान एस्पेशली सो ताजे विशयान ते इल्लेशें गुमान दिजे तुमी नेक्स्ट टायम अशें पार्टिसिपेट करता तर आनी एक वॉयस ते एक बरो पार्ट आसा मोदें रि पापा रे रि पापा ताजो दुसरे पेटी रिपीट करतना वॉयस घाल्ले जाल्यार आनीक मस्त सोबीत आयकतालें कित्याक म्हणल्यार बरो पीस तो ह्या पदांत तें तुमी घालून अटेम्प्ट करून आसले ते बट दुसरे कडेन वॉयस ओडना बरें आयकतालें बट आनीक मस्त बरें करी येतालें तुमकां बट हांव तुमकां बरें मागतां तुमचें बरें जावं देव बरें देव बरें करूं अश्विन सर शरण आनी रोशन तुमी कमेंट्स आयकले म्हणून दिसता की तें जावं बरें जावं तुमच्या गायनाच्या फुडाराक बरें मागता अश्विन सर आयचे अकरेचे एपिसोड येदोळसो संपले देव बरें करूं म्हणटा अश्विन सर मुखल्या एपिसोडान तुमकां पळोवया मगच्या वीक्षकांनो हांगासर दिल्लें थंयसर पोल आमी एंड करतले आयचे ह्या एपिसोडाचे विनर मुखल्या एपिसोडांत आमी तुमकां तेलसितले संगीताची 2 तारा एपिसोड दुसरो हंत हो आमी अखेर करच्या अंतर आसा अखेर करच्या फुडें तिसरो एपिसोड ह्याच सोनवारा येवच्या सोनवारा ऑगस्टाची 1 तारीख इस्रायलाच्या सांजेची 6:30 वरार यूट्यूब चॅनलाचेर प्रसार जातलो EM क्रिएशनाचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करूंक विसरनाकात तशेंच येवच्या सोनवारा राखून रावा देव बरें करूं हांव तुज्या